شبنوں کے سینہ سو زمین لائی تھی، گرتے گرتے لب زخمی پہ صدا آئی تھی، گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، لٹ گیا ہوں میں کسی کی بھی مجھے آس نہیں، قتل سب ہو گئے اب کوئی میرے پاس نہیں، میرا قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں، تم مجھے آ کے کلیجے سے لگا لو اماں، لاش قاسم کی اٹھائی ہے نظر زخمی ہے، زخم اکبر کا جو دیکھا ہے جگر زخمی ہے، قلب زخمی ہے بدن زخمی ہے سر زخمی ہے، دے سہارا مجھے بابا کو بلا لو اماں، گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، میں جو گھوڑے سے گروں تم مجھے تسکین دینا، پیار کرنا میری ہمت کو دعائیں دینا، ڈال کر باہ گلے میں مجھے لپٹا لینا، حدم ذب ہم گر ہاتھ ہٹا لو اماں، اب کوئی دم میں میرے حلق پہ خنجر ہوگا، اور سینے پہ میرے شمر ستمگر ہوگا، خون کا ہوگا کفن خاک کا بستر ہوگا، آخری ناز یہ بیٹے کا اٹھا لو اماں، اپنے وعدے کے لیے میں نے حریضہ سہلی، ایک ارماں میرا نکلے تو عنایت ہوگی، ذبح کے وقت میری تم سے تمنا ہے یہی، سر میرا خاک سے زانوں پہ اٹھا لو اماں، گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو محمد صلوات جو باہر ہے ابھی اندر آ جائے، مجلس ابھی شروع ہو رہی ہے، اور بس ایک گزارش ہے جو سارے بچے بیٹھے ہوئے نا آ جائیں اور
فرش اعزاز پہ بیٹھے. آ جائیں بچے فرش اعزاز پہ بیٹھے. If all kids come sit in the majlis of Imam Hussein, because Imam Hussein wants to see you in this majlis. The majlis that even Zahra doesn't leave. And I also ask that everyone come forward so that the people that will be coming later on during the majlis will be easy for them. With the naam salawat. اور محمد و آل محمد صلوات. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا, کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا, کیا تم میرے حسین ہو. کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا, کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا, کیا تم میرے حسین ہو. اب عزاداروں کو منظر دیکھیں. بی بی زینب امام حسین علیہ السلام کی لاش پہ آئے ہیں. اتنا پامال ہوا یہ لاش حسین. ہائے ہائے میرے غریب کا کیا حال کر دیا, گوروں سے لاش داشت میں پامال کر دیا. پہچانو کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا, کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا, کیا تم میرے حسین ہو. کیا تم میرے حسین ہو. زہرا کے لال حسین ہو, کیا تم میرے حسین ہو. پہچانوں لوں گی میں تمہیں, آواز مجھ کو دو. اور جو دیکھا ہے کریئر جوان کو, آنکھوں میں اب بن کی اجالا نہیں رہا, کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا, کیا تم میرے حسین ہو. پہچانا نہ تمہارے لیے پی کٹھن ہوا, دیکھا ہے پہلی بار جو زینب کو پیردا, آتی ہے شرم جلد بتا دو مجھے ذرا, کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا, کیا تم میرے حسین. کیا لے گئے ہیں لوٹ کے سب کچھ یہ اشکیاء, تن پر بچا ہے ماں کا یہ کرتا سلا ہوا. پر نکلے تھے جب خیال سے یہ حال ہی نہ تھا, کیا تم میرے حسین ہو.
آہستہ سے جواب دو ہے ساتھ اس کی ماں اے زہرا کیا اب تمہارے پاس ہے معصوم بے زبان ننھا سا لاش کس کا یہ سینے پہ رکھا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو کرتا رہا حزب حقی کوشش کہاں خنجر کے ہے کٹی ہوئی گردن پہ بھی نشان اے کاٹا ہے کس طرح سے ستم گر نے یہ گلا بی بی دیکھتی ہے کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین دیکھو بندی ہے ہاتھوں میں میرے بھی رسیاں اب اور بہن کی غربت کا امتحان کچھ دو جواب دو مجھے سگرا کا واسطہ کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین وہ بھی تمہاری طرح سے زخمی نہ ہو گئی دل کو میرے یہ لگتا ہے موجود ہے یہی آتی ہے ماں کے رونے کی نزدیک سے صدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو زینب پکاری میرے تکرم باسد ملا کیا مرتے وقت بھی میرے پردے کا تھا خیال ہے موتیوں میں کس لیے یہ خاک کربلا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو امام حسین رضی اللہ عنہ اور اصحاب اور انصاف سے خاتمہ فی اللعنت ہائے برشی سے کٹا ہے میرے اکبر کا جگر ہائے برچی سے کٹا ہے میرے اکبر کا جگر ام لیلا کہہ رہی ہے آؤ عزاداری یا حسین لٹ گئی مکتب میں زینب کی کمائی یا حسین پوچھا جب اکبر کی ماں نے شاہدی نے رونے لگے کس کی طرح برشی کلیجے سے نکلی یا حسین حسین کے ہیں عزادار نیوپورٹ والے حسین کے عزادار ہیں نیوپورٹ والے الگ ہی رکھتے ہیں معیار نیوپورٹ والے کہیں سفر کہیں تلوار نیوپورٹ والے قسم خدا کی ہیں خوددار نیوپورٹ والے ہر
خود سے دل سے علم تازی رکھتے ہیں، یہ یزید کا جنازہ نکالتے ہیں. صلوات. شرلی تھا ظلم و جور سے جاتا حسین کا، اپنے لہو میں تر تھا لبادہ حسین کا، لیکن اصول دین کو بچانے کے واسطے باطل پہ چھا گیا ارادہ حسین کا. ملتا نہیں کہیں بھی سہارا یزید کو، ملتا نہیں کہیں بھی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی، خطبوں کی زلفکار سے مارا یزید کو. دہشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پہ نظر پڑی تو ہر تشنہ دن یاد آیا. لے کے ہر چیز مدینہ سے چلی تھی زینب، لے کے ہر چیز مدینہ سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ آئی کفن یاد. میں دیکھ رہا ہوں کہ ساڈے بھرا اپنے کما کاجاں وچ مصروف نے. اتنے پرسا دین واسطے سارے آئے ہوئے ہیں. یہ انہوں بھی دکھ ہوتا ہے جنہوں کا کوئی اجڑیا ہوا، جنہوں کا کوئی نقصان ہوا ہو. ورنہ باقی لوگ تو تھوڑے سامنے اپنے کام کاج سے لگے ہیں. اج کوئی ذکر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر دے دل وچ قبر حسین، ہر مومن دے دل وچ قبر حسین. اس کر کے دولت کے نشے میں نہ صرف وقت کیا کر، دولت کے نشے میں نہ صرف وقت کیا کر، اجڑے ہوئے لوگوں کی دعائیں بھی لیا کر. ہر وقت کی خوشیاں تجھے برباد نہ کر دیں، شبیر کے غم میں کبھی رو بھی لیا کر. اور لتھا بے بس ہو کے گھوڑے تو زخمی پیو سگرادا، کیا زین تلا دیا نواری، او چین نام عباس ارادہ، او تیرے باج لاوے کون میں کوں، او کتے ٹر گئے پک ہو گئے ہن نہیں بچدا، تے برکا آن دی مادا. پڑھ کے شمیر نماز ظہر دی، ہوا ہاتھ زلفاں وچ پایا. 4 سال دی بچی جڑی شمر کے ہاتھ جوڑ رہی ہے، کدی اس پاسوں آندی ہے کدی اس پاسوں آندی ہے. آندی اونا قتل کر میرے بابے نو، میرے نانے دی شریعت جانور بھی قتل کرو تے پانی پیوائی نہ منتا کریں دیے میرے بابے نو قتل نہ کر. میرا بابا تسائے کمینے نے تھپڑ مارے بی بی نو، بی بی خاک تے جن پی. پڑھ کے شمر نماز ظہر دی، او ہاتھ زلفاں وچ پایا. او رکھ زانو سید دی پشت اتے، گردن تے خنجر چلایا. او اس 14 سال دی دے سامنے آئیو دین دا کعبہ ڈھایا. او ول چا کے سر حسین دے، غازی دی لاش تے آیا. شمر آندا او اتنا زخمی ہا
دی مائے او نہیں قدم خیال مجھوں بیر آیا او نہیں قدم خیال مجھوں بیر آیا آسیون دی مائے او تو صابر ہے پر من گیا رہوں صابر آن دی مائے اس کمینے دے ایک ہاتھ وچ سارے ایک ہاتھ وچ چادرے گھوڑے تے چلا لگائے ایک بزرگ پوچھدا ہے کدھر رہنا ہے تو خیمے بھی لٹ لے لے تو مقتول قتل بھی کر ہے جیڑی گل شمر کی شمر دیو میں رہنا ان دی لاش اتے او میں رہنا ان دی لاش اتے یہ دے بازوان تے ہائی کل سادا تو پونا دے او جیڑا سہ نہیں سکدا میری بھیڑی دی کوئی ہور سنے آواز او میں دسنا چاہنا اس غازی کو میں بدل دیتے اندازے بی بی رو کے آندی اٹھ ویکھ سی میرا ویر غازی پئی پڑ دیا ہاتھ وچ ہاتھ کڑیاں وچ پئی پڑ دیا بین نمازے وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن علی پر کروڑوں سلام خون سے چراغ دین جلایا حسین نے رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے خود کو تو ایک بوند پانی نہ مل سکا کربلا کو خون پلایا حسین نے ایسی نماز پڑھے گا کون جہان میں ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے نہ کوئی شہید حسین جیسا نہ کوئی بہادر علی جیسا نہ کوئی علمدار وفا عباس جیسا نہ کوئی جوان اکبر جیسا نہ کوئی دلہا قاسم جیسا نہ کوئی پیاسا علی اصغر جیسا ایک دن ہمارے آنسو ہم سے پوچھ بیٹھے ہمیں روز کیوں بلاتے ہو ایک دن ہمارے آنسو ہم سے پوچھ بیٹھے ہمیں روز روز کیوں بلاتے ہو ہم نے کہا ہم نام حسین لیتے ہیں ہم نے کہا ہم نام حسین لیتے ہیں تم خود ہی چلے آتے ہو کوثر کے ساقی کا وہ نواسا حسین تھا جب کربلا کی دشت میں پیاسا حسین تھا بادل یزیدیت کے پھیلے تھے 400 ان میں چمکتا ستارہ حسین تھا کرتا وہ کیسے ہاتھ پہ بیت یزید کی اس وقت سب سے عرف و اعلیٰ حسین تھا ہلنے لگا تھا عرش الہی اس گھڑی جب کربلا پہ ریت پر ترپا حسین تھا پردیس میں شہید جسے کر دیا گیا پردیس میں شہید جسے کر دیا گیا وہ مصطفیٰ کی آنکھوں کا تارا حسین تھا شبیر کی گردن کو کٹتے میں نے دیکھا ہے شبیر کی گردن کو کٹتے میں نے دیکھا ہے یہ میں ہی جانتی ہوں کیسے میں نے
जिस भाई पर्दे में तोड़ के मैं सदके उतारा करती थी, रातों को उठ उठ कर जिसको मैं पानी पिलाया करती थी, सहरा ने उसे प्यासा मरते, सहरा ने उसे प्यासा मरते मैंने देखा है। शबीर की गर्दन को कटते मैंने देखा है। जो 5 बरस का था अम्मा जब आप गई थी दुनिया से, उस वक्त से खुद अम्मा जिसको माँ कह के पाला था मैंने, उस तरफ के जाने से, उस तरफ के जाने से मैंने देखा है। शबीर की गर्दन को कटते मैंने देखा है। भाई की गर्दन पर अम्मा जब कातिल दे खंजर मेरा, कटती है लगे दिल की मेरे, मुझको तो ये महसूस हुआ कुरान को हाथों में थामे, कुरान को हाथों में थामे मैंने देखा है। शबीर की गर्दन को कटते मैंने देखा है। कातिल तो खंजर चलाता रहा और मैं वहाँ तकती रही, सर पर कुरान उठाए हुए भाई के ज़रबे गिनती रही। कातिल तो खंजर चलाता रहा और मैं वहाँ तकती रही, सर पर कुरान उठाए हुए भाई की ज़रबे गिनती रही। खुल तेरा दफा खंजर चलते, खुल तेरा दफा खंजर चलते मैंने देखा है। शबीर की गर्दन को कटते मैंने देखा है। ये मैं ही जानती हूँ कैसे मैंने देखा है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الذي كان وحدته جرب القلب وإنا غربته جرب الغريب حالك ينظر يمينا وشمالا سجن القدر أخبر بالعاشر خبر بالقاسم بالعاشر فرات أباس وقال الرزق خبر من بين
والے پاسے دیکھ کے اولے والے پرویز عالم ناصر ینصرنا 4 سال کی سیدزادی بابے چاچے نوں لے کے اتنے جتنے بابا بیٹھا ہے جب مولا حسین علیہ السلام نے بی بی سکینہ نوں چاچے آਉਂਦਾ دیکھا مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون بی کبھی بھی آدھی بابا میرے چاچے کو اجازت دے پانی لے آئے ترے دی وجہ تو میرا اصل نہ کھی گرد ہے نہ مٹھی گرد ہے نہ کھا گرد ہے میرے چاچے کو اجازت دے مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں سکینہ تیرا 6 مہینے کا میرا 32 سال ہے تیرا بھی چلا جائے میرا بھی چلا جائے دیکھ لے مولا نے امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس علیہ السلام کو اجازت کی لگن دی نہیں صرف پانی لے آ گئی تلوار بھی لینی ڈال بھی لینی ایک ٹوٹا ہے میرا ایک مولا عباس علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کہا کہ عباس تو میری جرنیل دفعہ فوج کا جرنیل مولا قدر او کیری فوجی جدا میں جرنیلا آکے قدمات ہاتھ لا کے میں گھوما کے آئے ویلے ہاتھ روزے پہ رکھوا کے کوئی نہ لٹے چاہت تیری بہنی جی تیری زندگی دے وچ رہ کے مولا عباس چلے گئے پہلا کھانا عبور کیتا ہے مولا سجاد علیہ السلام کا رہنا ہے چاچا تو چریا بھیجے 10 بجے زہرا دیا خیمے کی ویلائی مولا عباس علیہ السلام نے سنگیوں دیتی ہے ساری بیبیاں حلقہ بنایا ہے بی بی زینب سلام اللہ مولا عباس پہ سامنے کھلو گئی بینی دامان سلامت رے یا منت مشیر دے لائیون او کل ملنے زیور ہائے ہو گئے دن والے کنے پامنے سمجھائیون او کنے ٹرنے سوڑیاں گلیاں وچ اوہے ٹر کے ویر بخائیون اور میں 9 گھنٹے مولا عباس نے پانی کیوں لیا مولا عباس نے کیوں بازو کٹے مولا عباس نے کیوں تیر لگا مولا عباس جو پانی لے کے واپس آئے گئے مولا حسین علیہ السلام مولا عباس کی لاش بالکل لاش کو مولا حسین علیہ السلام مولا عباس کی لاش کو آئے اوکھا ہوا سوکھا ہوا تیری لاش خیمے کی رسا مولا حسین علیہ السلام نے ارادہ کیتا ہے لاش کمزوری اتنی لاش زمین تے جلی غازی کا لڑنا ہے اور میری لاش نچا میں اکبر نہیں عباس نے رو فرمایا غازیہ میں تیرے گل بچ اکبر میں بائی پایا تیرا ساتھ پتر نبھایا غازیہ میری ہے مجبوری میرے ہاتھ کوئی نہیں تھکا ہے سہارا جائے سید علیہ غازی مینوں ایک گل دا جواب دے غازی آقا حکم میرے آقا سید علیہ ہے دستور سوارا دا
ਉਹਨੇ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਤਾਏ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਗਾਜ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਜਣਿਆ आवाज आई पहले सारे जनिया तेरे पास गए पैर काबे मैं कुबा बयान लाया है खुद नजफ शरफ तो लेकिन अपनी इबादत के खत्म नहीं करना कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वंज देख फिजा दरवाजे ते भेड़ा नू वीर बड़े प्यारे होंदे मैं को वीर नजर नहीं आता चंद छुप गया है फिस्क दे चंद नहीं नजर बदला विच वो दिल इतनी दे आखिया फिजा मर वैसे जे वेखे वीर गुलादा बीबिया दिए कोई जान से लबदी सजदे दी वो वदा तलियां पे मुक गई अस फौज कल्ला रह गया है अज़ादाराने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद आए मैं रोवां तो क्यों रोवां मैं तो अमीर हाँ कोई याद आए मैं रोवां तो क्यों रोवां मैं सोना सज्जाद सोना हाँ 40 साल बाबे ने रो के आख्या बाबा मैं हक अदा नहीं कर सकता अज अख प्यारी नहीं करनी अज ज़हरा दियां धियां नूं परचावनी देनी है 40 साल बाबे नूं रो रो के आख्या बाबा मैं हक अदा नहीं कर सकिया हुसैन तो मजलूम है जिसनू मोहम्मद या नबी बनाए ज़हरा जी मां ने हसन जी भिरा रुनाए ज़ैनब जी भेन रुनी है 119 दियां लाशां चाही बैठा है 20 आपे पुत्रां ते भिरावां दियां लाशां दे दरम्यान दे विच हा जेड़े वेले अल्लाह लानत करे उन्नी ते इसने मेरे इमाम नू कल्ला टुंदियां वेख के परेशानी दे विच तीर मारिया है इवें चक्कर खा के मेरा इमाम जमीन ते झड़िया है क़याम वाले पासे मुंह करके आदा ज़ैनब आंदा तो तेरी तरफों पे हम कसूर का ही नहीं हाँ तो अल्लाह रासी वो मैं कुर्बान कीवा आ गया है क़याम दे दर दे उते हालत केड़ी है मेरे इमाम दी आबरू कटे हुए हैं परेशानी दे विच तीर है दंदान मुबारक शहीद हैं कमर दे विच अब्बास दा दर्द है जिगर दे विच अकबर दा दर्द है वल भेण दे शाम वंजण दा दर्द है दाढ़ी दे विचों इवें खून बरसदा है जिवें मूसलाधार बारिश बरसदी है जेड़े वेले बीबी ने यह हालत दिखी है ना भिरा दी बीबी आदि है हुसैन अंदर लंगा इमाम आदिल मेरी हालत नहीं कोई मर ना जावे बीबी आदि है तेरी फौज टोरी है मेरा इस्तकलाल ना दिठा अभी तू अंदर लंगा मैं तेरा इस्तकबाल ही करे सान मेरा इस्तकलाल ही वेखे इमाम अंदर आया है
جناب مسلم دی دھی حمیدہ خاتون امام دی حالت وے کے آدھی ہے ماما اتنا کہ ماریا ہی امام آدن کہندا کہندا دساں مارن والے لکھاں ہیں کلا مریجن والا مرحبا مرحبا ازاداراؤ بی بی آدھی ہے منگ کیا منگدا ہے امام آدن پرانا ہے پوشاک چاہے بی بی فضا گئی ہے نمی پوشاک چاہیے جڑے ویلے بی بی زینب نے لکھی ہے نا حسین امام دے ماتم دارو بی بی آدھی ہے میری ماں یہ پوشاک سیندی بیٹھی آئی نال اے بھی آدھی ہے جڑا منگ سی ول نہ ول سی پرانی تلے پاتی ہے نوی اتے بی بی آدھی ہے دشمنا جو ویندا پیا ہے کوئی وے نہ کے جو ویندا کوئی نہیں رہ گیا بس ازاداراؤ میرا امام گھوڑے تے سوار ہویا ہے ترن دا ارادہ کیتا ہے میرے مولا نے گھوڑے نو ایڑ دیتی ہے گھوڑا نہیں ٹریا امام آدین گھوڑا پتر میرے مارے گئے بھرا میرے مارے گئے تھک تو پیا ہے ہنک زمین دی ماری ہے میرا مولا کیا دیکھے جو 4 سالان دی دھیے گھوڑے دے سنب نک کے آدھی ہے گھوڑا میرے بابے کنا گھنوانیا صبح تو لے کے ہونتائی جیڑا میدان دے وچ ویندا ہے ول کے نہیں آندا میرا امام گھوڑے تو لتھا ہے دھی نو چایا ہے ہاں دے نال لایا ہے میرا امام مٹی تے لیٹ گیا ہے امام آدنا سکینہ تھوڑی دیر میرے سینے تے آرام جا کر بی بی سینے تے ستی ہے تے جاگ گئی بی بی جڑے ویلے جاگی ہے امام آدن سکینہ سامنے آئی ہاں بابا دائی آج تو بعد سجاد جتھا آنکھیں اتھا سمپوے سجاد مٹی تے آنکھیں مٹی تے سمپوے سجاد پتھر تے آنکھیں پتھران تے سمپوے یا میری سائن زینب نزدیک آئیے بی بی آدھی حسین ماں زہرا دی وصیت یاد کر میری سائن نے بھرا دے گل دے وچی میں بھائی بھائیان راج رنن بھین بھرا بی بی پہلا بوسا دے کے آدھی حسین نانے دے حصے دا بوسائی دوسرا بوسا دے کے آدھی بھرا حسن دے حصے دائی بابے علی دے حصے دا اماں زہرا دے حصے دا آخری بوسا دے کے آدھی اجڑی زینب دے حصے دا بوسائی میرا امام کردہ رہا ہے امام آدن بھین ذرا گس لیا تو کپڑا ہٹایا ہے میرے امام نے بین دے ہاتھ چومن آواز آئیے تو بازار ویسے تو دربار ویسے گھوڑے تے سوار ہویا ہے اماں دیاں جائیاں میں غریب داخری سلام آیا ہے میدان دے وچ میرا مولا جنگ کریں دا ودا مقام ذوالکفلی تے جڑے ویلے پہنچیا ہے 2 ہاتھ میرے امام دے کانڈ تے آئے آواز آئیے کون ہے آواز آئیے میں تیری ماں زہرا حسین بس کر تھک بھی آئے نماز دا ویلا ہو نہ بھی آئے میرا امام گھوڑے تو ازادارہ نے مظلوم کربلا جڑے ویلے لے بھی آئے گھوڑے تو ایک حرامی پتھر چاہ کے میرے مولا کے سر چ مارے آئے ایک ظالم آدھا لگتا ہے جو مک گیا آدھے میں پتہ کر دینا گھوڑیاں تے زین
رکھو گھوڑیاں تے زین آئیے آدھے دوڑا حسین دی بھیڑی دے خیمے والے پاسے اچھے ٹبے تے ونج کے اچھی آواز دے نال آکھو لوٹ لو زینب دا بوٹا بزادارہ جتنا جو زخمی دوار کاندے پاتے اٹھائے عقل مار کے آدھے حیا کرو او نبی دیا دیا والے نبی دیا دیا جڑے ویلے لگی آئے سن دے راندے ہو جو شمر میرے مولا دے سینے تے سوار ہویا اک پیاری نہیں کرنی پہلی ضرب چلائی ایسے دوسری ضرب چلی ہے تیسری ضرب چلی ہے چوتھی چلی ہے پنجویں جنے ویلے چھویں ضرب چلی ہے بی بی آکھیا حسین میرا وعدہ ہویا تو پانی منگ سے میں دے سا جنے ویلے چھویں ضرب چلی ہے حسین نے کروٹ بدلی ہے بہن وال منہ کر گیا دے زینب ایک گھوٹ پانی دا مل بنیا بی بی آدھی ہے حسین بابے علی تو ونج کے پینے این اسے ٹائم زارا دیاں دیاں وین کریں دیا ہویا قیام دے وچوں ٹور پیاں سن دے راندے ہو 70 قدم تے آ کے کھڑ گئیاں ہیں 70 قدم دے اتین جڑے ویلے ناویں ضرب چلیے سکینہ اگو اگو کھڑی ہے بی بی آدھی ہے اماں میرا بابا بڑی بے دردی دے نال مریض آیا ہے اماں پیو تے مشکل ہوئے دیاں نو بلایا نہیں ویندا دیاں پہ ٹور ویندیاں اماں میں بابے تو ویندی پیاں بی آدھی ہے سکینہ یہ شمر بڑا ظالم ہے تو نام جی اس نے ظلم کرنا ہے او کیڑی آکھے جڑی غربت حسین سن کے نہیں روندی اس مصائب تے پتھر ہی رو ویندن تواڈے دل دے وچ تے قبر حسین ہے جڑے دے بی بی نے آکھیا ہے جو اے بڑا ظالم ہے میری سائن نے بابے نو کنڈ کیتی ہے بڑی توجہ دے نال جس مقام تے بیٹھے ہو بی بی نے بابے تو کنڈ کیتی ہے پھوپھی دا دامن نپ کے عقل مار کے آدھی ہے پھوپھی اماں اے تساں سنایا ہی مکہ دا بازار جڑے ویلے تیرے نانے نو کافر مریں دے بیان تیری ماں نو کا مدینے دیا مکے دیا عورتاں نے آ کے دسایا جو تیرے بابے کو کافر مریں دے پئے تیری دادی سر تے چادر کر کے بابا بابا کریں دی بازار دے وچ آئیے جڑے ویلے کافراں نے دھی نو ڈٹھائے ایک بے کو آدن چھوڑ دے وہ دھی آ گئی بی بی آدھی ہے سکینہ او کافرن مسلمان ہن میری سائن مصائب دا رخ بدلے آئے بی بی آدھی اماں اے تساں سنایا ہے جڑے ویلے 19 ماہ رمضان نو تواڈے بابے کو ضرب لگی ہے جڑے ویلے تواکو گھر اطلاع ملی ہے تساں بابا بابا کرے دیا ہویاں دروازے تے کیوں گیا ہے بی بی آدھی ہے سکینہ کیویں نہ ونجوا ساڈا امیر بابا میری دا پیائی بی بی آدھی ہے پھوپھی اماں تواڈا امیر بابا میرا غریب بابا Brothers and sisters, I know you're tired, you spent the night in Ibadah.
But today Imam Hussein goes out with his army, loses his children, he loses his companions, his women are screaming and crying. And now the time has come that Imam Hussein has to go for Badr. I want you all to put your heads down, close your eyes, imagine you're there with Imam Hussein. Imagine you hear his call. Imam al-Hussein he calls out to his companions, he calls out to the people, is there anyone to help me? Is there anyone to aid me? There was no one to help Imam al-Hussein al-Gharib al-Atshar al-Maghlub. Imam al-Hussein has no answer from anyone but from one of the tents. There is an ill man who comes out. Imam al-Sajjad comes out, barely being able to walk. He leans upon his stick with a sword in his other hand, dragging in the sand. Father, I am here to help you. Imam al-Hussein says to Zainab, take him back to the tent, for if they kill my son Sajjad, then there will be no one left from her progeny. Imam al-Hussein prepares to go for battle. He places on his garments, his armor, but underneath he puts on the garments of Rasulullah. Then he begins ripping the clothes. Why did you rip the clothes of Abdullah? For he knew after his death they would loot the body. He would say his farewells and he would enter the battlefield. He says, I am Hussein, the son of Ali. I will fight defending the family of Ali. I will fight you defending the religion of Rasulullah. They would begin to shoot arrows at Imam al-Hussein. Some traditions say that they would shoot 4,000 arrows towards the Imam. They would surround him from all sides and they would cut off the path towards the woman. Imam al-Hussein would say to them, why do you cut off the path to the women of my family? Your fight is with me and not with my woman, Ya Hussein.
They then open the path to the woman. Imam al-Hussein goes to get some water. The son of Rasulullah, I need some water to fight. As he goes towards the Euphrates, he tells his horse to drink first, but its horse raises its head, as if to say, Imam al-Hussein, before you I will not drink. Imam al-Hussein takes a cold water. As he's about to drink it, they say the woman of Hussein have been attacked. Imam al-Hussein throws the water back and rushes towards the woman. He realizes that they were lying. Just so Imam al-Hussein would not be able to quench his thirst. He then said farewell again to the woman. They begin crying. He says, be patient, my woman, for this is a calamity from Allah. Do not complain, do not scream, do not lessen the reward that Allah is going to give you, do not complain. Then Imam al-Hussein looks for his daughter, but he cannot see Sukaina anywhere. He searches for his daughter, he finds her in another tent, with her head between her knees, crying. Imam al-Hussein goes to her to comfort her. It's as if she says, Father, you're going to go. If you're not going to come back, then take me with you, Baba. Oh Father, whoever goes to fight does not come back. Akbar went out, he didn't come back. Asim went, he didn't come back. Abbas went, and he didn't come back. They all came, but as dead bodies, Father, don't go. Imam al-Hussein comforts Sakina as he's about to leave. He sits on his horse, and Lady Zainab says, come back, my brother Hussein. He comes back and he asks her, what's the issue? She goes towards Imam al-Hussein and kisses Hussein's chest and smells Hussein's neck. Then she turns towards Medina and says, Mother, I have fulfilled your will. As if to say, this is the chance that the horses will trample upon. She then bids her final farewell to Imam al-Hussein. Then they again begin attacking Imam al-Hussein with their arrows. Some of the arrows would strike his neck. He would say, La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim.
he would continue reciting La hawla wa la quwwata. And then one La'in takes an arrow and he strikes and shoots it upon the forehead of Imam al-Hussein. Imam al-Hussein takes out the arrow, and as he's cleaning the blood with the shirt, another La'in takes a three-pronged arrow and stabs Imam al-Hussein in his heart. Imam al-Hussein says, Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. He takes the blood and he throws it toward the sky. He then takes another handful of the blood and places it on his beard and his head. He says, this is how I will meet Allah. This is how I will meet my grandfather Rasulullah. Then Imam al-Hussein sits down to rest. Al-Ain comes while Imam al-Hussein is lying on the lands of Karbala, injured and wounded. He takes out his sword and he strikes the head of Imam al-Hussein. Imam al-Hussein is wounded and he lays on the ground to rest. Azadar, this is the last few moments of Imam al-Hussein. Ajarakum Allah. Secure heaven for yourself tonight. Don't stop your tears from flowing down for the son of Fatima. At that time, there was a couple of children that were martyred. One was the grandson of Muslim bin Aqil. For some children didn't know how to react and they were grief-stricken at Imam al-Hussein's situation. One child runs out with the flag, then he freezes and the La'in goes past on a horse and he strikes down the grandson of Muslim, killing him with a blow. Another was the son of Imam al-Hassan. There was another son, there were 7, there was 8 that went out to battle and 7 that were martyred. Amongst the son of Imam al-Hassan was an 11-year-old child. He runs towards his uncle Hussein while he's on the ground, resting and wounded. Al-Ain comes to strike Imam al-Hussein. This son of Imam al-Hassan says, "Oh evil man, do not attack my uncle Hussein." He places his hand in protection of the Imam. The La'in cuts off the hand of the son of Imam al-Hassan, and it is dangling by the skin. He runs to his uncle Hussein. Imam al-Hussein embraces his nephew. At that time, another La'in takes his arrow and he aims it towards the son of Hassan, and he strikes him on his neck, and he dies a shaheed in the arms of Hussein al-Maghlub. Then one of the commanders says, Hussein is weak. Hussein is weak.
of Hussein. They surround Imam al-Hussein from all sides. Imam al-Hussein is head down in the land of Karbala. When La'in strikes his right shoulder, Ya Hussein, another La'in takes an arrow and shoots the mouth of Abdullah. Another enemy strikes the shoulder of Imam al-Hussein. Another takes out a spear and strikes the collarbone of Hussein. Another stabs the chest of Hussein. Another stabs the side of Imam al-Hussein and shoots an arrow at the back of Imam al-Hussein. Imam al-Baqir says that Imam al-Hussein on that day had 320 wounds, a stab upon a stab, a strike upon a strike, and all the wounds would be on the front of the body of Hussein, because Hussein would never show his back to the enemy. Imam al-Hussein is taking his last breath. Sayyidah Zainab comes out from the tent in her full hijab. She goes towards the body of Imam al-Hussein. She comes towards the body. She says, Wa Muhammada, Wa Aba, Wa Aliya, Wa Ja'fara. This is Hussein on the lands of Karbala, Ya Rasulullah, Ya Ali, your father, cut into pieces and injured. A sister who sees her brother in any pain and agony runs to help him. But I ask you, as Adar al-Hussein, what would have went through the mind of Zainab al-Kubra? She wanted to heal the wounds of Hussein, but which wound would she heal? For his body was filled with wounds and arrows. She says, oh my brother Hussein, speak to me. There is no response. She says, for the sake of Rasulullah, answer me. For the sake of Ali, our father, answer me. Then she said, for the sake of our mother Fatima, answer me. He says, oh sister, you have broken my heart. Return back to the tents and take care of the woman. As Zainab returns to the tents, she looks back as Umar ibn Sa'ad and his people come towards Imam al-Hussein. She says, do you not have any grief? Will you look at the body of Hussein while he is going to be killed? Even Umar bin Sa'ad would turn his head crying on the day of Ashura, for he knew that this was the grandson of Rasulullah. He would then say, Fina Sham, the son of Ali, kill Hussein.
Each man that would go towards him would run back, for no one would dare to finish off the son of Rasulullah. But one la'een on that day, Shimon would go toward Imam al-Hussein. Some traditions say that Shimon used to wear an iron slipper. He would come toward the body of Hussein. He would kick Hussein all over his body. He would then sit on the chest of Hussein. He would grab the beard of the son of Fatima, and he would take out his dagger. Not once, not twice, 12 times he would strike the neck of Hussein until he would take the head from the neck. Hussein, and tonight the call will be wa Zainaba, for who now will protect your woman above Allah. Now they will run towards the tent of Imam al-Hussein, and they will place the head of Hussein on a spear and trample his body from the hooves of the horses. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه سيدنا ومولانا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقد للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. اے زہرا کے غریب لال کا ماتم کرنے والوں، اے غریب نینوا پہ رونے والوں، اپنی اس غریب الوطنی میں اپنے وطن سے دور
غریب زہرا کی مجلس کا اہتمام کرنے والوں، بڑی دیر سے آپ حضرات ذاکرین کے مصائب سن رہے تھے۔ ذاکرین کے ذریعے کربلا والوں کے مصائب، شہدائے کربلا کے مصائب آپ حضرات سن رہے ہیں۔ یقیناً نیچر یہ کہتا ہے کہ آپ تھک گئے ہوں گے، مگر وہ قوم کیسے تھک سکتی ہے جس کا آقا کربلا میں ذبح ہوا۔ وہ قوم کیسے ہار سکتی ہے جس کے مولا کو کربلا کے صحرا میں تڑپا تڑپا کے ذبح کیا۔ یہ حدیث ہے پیغمبر اسلام کی، پیغمبر نے ہمارے دلوں کا حال بتایا 1400 سال پہلے۔ پیغمبر فرماتے ہیں شہادت امام حسین علیہ السلام مومنین کے دلوں میں ایک ایسی آگ ہے جو کبھی خاموش نہیں ہو سکتی۔ یہ وہی آگ ہے جس نے آپ کو یہاں بیٹھانا ہے۔ یہاں بوڑھے بچے جوان سبھی موجود ہیں۔ اداداروں، اداداری امام حسین علیہ السلام شہادت کربلا کے بعد سے نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اداداری بنائی گئی۔ جناب آدم علیہ السلام اس زمین پہ روئے، جناب نوح اس زمین پر روئے۔ اسی زمین کا واقعہ ہے جب جناب اسماعیل، علی اکبر ناوندی لکھتے ہیں، جناب اسماعیل کے جانور جب فرات کے کنارے آئے 3 دن کے بعد ان کے چرواہے نے جو جانور چلاتا تھا جناب اسماعیل کے پاس آیا، نبی خدا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جانور مر جائیں گے۔ جناب اسماعیل نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا 3 دن ہو گئے، میں دیکھ رہا ہوں یہ یہاں پر گھاس تو کھاتے ہیں مگر پانی نہیں پیتے، گھاس تو کھا رہے ہیں مگر پانی نہیں پی رہے۔ ایک مرتبہ جناب اسماعیل نے خدا کی بارگاہ میں مناجات کی، آواز قدرت آئی، اسماعیل جاؤ ان جانوروں سے پوچھو وہ بتائیں گے۔ جناب اسماعیل اپنے جانوروں کے پاس آئے، آواز دی بتاؤ تم کیوں نہیں پانی پیتے؟ ایک دمبا بولا نبی خدا فرات کے کنارے ہم جب تک ہیں پیاسے مر تو سکتے ہیں مگر پانی نہیں پی سکتے۔ وجہ کیا جب ہم اس گھاٹ پر آئے ہیں تو کوئی آواز دے رہا تھا یہی وہ گھاٹ ہے جہاں زہرا کا لال پیاسا رہا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں محمد کا نواسا پیاسا تڑپا تڑپا کے ذبح کیا جائے گا۔ عزادارو ذرا سوچیں یہ کب کی بات ہے؟ جناب پیغمبر اسلام کی ولادت سے پہلے کی بات ہے۔ اس پر انبیاء روئے۔ امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین جا رہے تھے یا پلٹ رہے تھے، اسی راستے سے گزرے۔ ابن عباس کہتے ہیں مولا نے ایک ایک جگہ جا کر کے بتایا اور امام رو رو کے بتاتے ہوتے یہی میری ذریت یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا خاندان برباد کیا جائے گا۔ عزادارو کون نہیں رویا ہے؟ اور اگر آپ دیکھیں عزادارو جناب ام سلمہ سے جب رخصت ہوئے امام حسین علیہ السلام تو جناب امام حسین علیہ السلام کو جناب ام سلمہ نے کہا آپ کے نانا نے یہ خاک دیا ہے، کہا یہ میرے حسین کے مقتل کی خاک ہے۔ ایک شیشی امام حسین نے نکال کے دیا، کہا نانی جب یہ دونوں میں خون آ جائے تو سمجھ جائے حسین مارا گیا۔ وہ عاشور کا دن تھا جب ام سلمہ سو رہی تھی، خواب میں دیکھا رسول اللہ ہے، مال بکھرا ہوا ہے، بھائی میرے حسین۔ میں نے کہا رسول اللہ خیر تو ہے؟ کہا تم سو رہی ہو میرا حسین مارا گیا۔ جناب ام سلمہ کہتی میں ایک مرتبہ خواب سے بیدار ہوئی اور ایک مرتبہ میں نے جا کے شیشی کو دیکھا تو خون ہے جو فوارہ مار رہا ہے۔ آپ شہادت امام حسین علیہ السلام
अज़ादारों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस मैं शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आप बहुत रोएंगे। बड़ी देर से आप फर्श अदा पर बैठे रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। खुदा तुम्हारे आंसुओं को कबूल फरमाए, तुम्हारी इस अदादारियों को कबूल फरमाए, तुम्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब हो। इसलिए कि ये वो दिन है जब तुम इमाम हुसैन का गम मना रहे हो। रवायतों में है, जो आज हुसैन का गम मनाता है, कल कयामत में उसकी आंखें रोशन हो। अज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आज के दिन अपने शियों को याद किया, अपने शियों को याद किया। इमाम अली, मेरे शियों, जब भी ठंडा पानी मेरी प्यास को याद कर देना। ऐ मेरे शियों, काश तुम करबला हो। तो देखते जब मैंने पानी मांगा है तो इनकार कैसे किया गया। अज़ादारों, इमाम मज़लूम ने एक फिक्रा और कहा शियों के नाम, मेरे सज्जाद जब आजाद हो के जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदाया इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाज़िल फरमा। अज़ादारों, हुसैन कुर्बानी पे कुर्बानी दे चुके हैं, अब्बास के बाजू कट चुके हैं, अब्बास का अलम उठा चुके हैं, अली अकबर पर रो चुके हैं। अज़ादारों, जनाब कासिम की पामान लाशें उठा चुके हैं और मोहम्मद का जनाजा हुसैन उठा चुके हैं, हुसैन जनाजे पे जनाजा उठा चुके हैं। वो आखिरी वक्त है जब हुसैन आवाज देते, हल मिन नासिरिन, है कोई जो मेरी मदद को आए। अज़ादारों, मलाइका का लश्कर खड़ा है, अंबिया का लश्कर खड़ा है। ज़हरा का लाल आवाज दे रहा है, हल मिन नासिरिन अंसुरनी। साहिब रियाज लिखते हैं, जाफर जिन आए, अस्सलामु अलैका अय्युहल गरीब। इमाम ने पलट के कहा, कौन है जो मुझे यहाँ सलाम कर रहा है। ज़हरा का लाल तो इतना गरीब हो गया कि कोई यहाँ सलाम लेता नहीं। जाफर तू है का मौला, वापस न कीजिएगा। मेरी माँ घर की दहलीज तक ये कहती हुई आई है, जाफर मैं तुझे माफ नहीं करूंगी अगर ज़हरा का लाल मारा गया। अगर ज़हरा का लाल मारा गया मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। अज़ादारों, जाफर इमाम से जिद कर रहा है। अज़ादारों, इमाम आली मकाम ने एक मर्तबा इशारा किया था, पर ऊपर देखा मलाइका का लश्कर, अंबिया का लश्कर। जाफर फिर नहीं माना। अज़ादारों, एक मर्तबा जाफर का हाथ पकड़ के इमाम एक ऐसी लाश के पास लेके आए जिसके सीने में बर्छी का ये मेरी 18 बरस की गवाही है। जाफर ने कहा, मौला आप मुझे इजाजत दे दे, मेरी माँ ने घर की दहलीज तक वसीयत की है। इमाम ने देखा अभी जाफर नहीं मान रहा है। इमाम और आगे बढ़े, एक ऐसी लाश के पास पहुंचे जिसके बाजू कलम है। जाफर ये मेरे बराबर का भाई है, जाफर चला जा। अब इसके जो हुदूद करबला में मेरी आवाज इस्तकाता बुलंद हो, हुदूद करबला को छोड़ दे। जाफर फिर जंगलों में गया है, फिर घर में नहीं गया है। या हुसैन लिखता है, मातम करता है, आगे बढ़ जाता है। अज़ादारों, इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मर्तबा खैमे में आए और खैमे में आए तो आवाज दी, ऐ मेरी माँ की कनीज फिज़ा मेरा आखिरी सलाम। फिज़ा मेरा लिबास लेकर आया। जैसे वो संदूक लेके आई, जनाब ज़ैनब ने देखा ये संदूक कहाँ ले जा रही है। आका ने मांगा है कि ये संदूक नहीं, ये मेरे हुसैन का कफन है।
जनाब ज़ैनब बहुत बेचैन हो गई, जैसे मछली पानी से निकल के तड़पती है, ज़ैनब तड़प रही, भैया मैं तुम्हें कैसे बचाऊं भैया, ऐ मेरे भैया मैं तुम्हें कैसे बचाऊं, मैंने तो अकबर को भी कुर्बान कर दिया, अब्बास को भी कुर्बान कर दिया। एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब ज़ैनब के क़ल्ब अक़दस की तरफ इशारा किया, अशारा इला क़ल्बिहा, जनाब ज़ैनब के क़ल्ब की तरफ इशारा किया। अज़ादारों, ये रूह इमामत है जिसने अपनी हुकूमत की है, जनाब ज़ैनब को सुकून होता है, आवाज देती है, अच्छा भैया जाओ खुदा हाफिज़, भैया जाओ खुदा हाफिज़। इमाम अली मकाम आते हैं, बीमार करबला के खेमे में खड़े हैं इमाम, कितना हुसैन बदल गया है अज़ादारों। जनाब ज़ैनब ने शाना हिलाया, बेटा उठो बाबा है, बेटा उठो बाबा आए हैं। इमाम ने कह दिया कि गोली का भी अम्मा मुझे जरा सहारा दीजिए, इमाम वक्त खड़ा है। एक नजर डाली, कहाँ है मेरा बाबा? जनाब ज़ैनब कहती मेरे लाल ये सामने तुम्हारे बाबा है। गौर से इमाम ने देखा कितना हुसैन बदल चुके थे, कोई सवाल नहीं किया, बस एक सवाल किया, बाबा मेरे भैया अकबर क्या हुआ, बाबा मेरा चचा अब्बास क्या हुआ। एक मर्द इमाम ने तड़पेगा मेरे लाल, इस खेमे में बदले तुम्हारे कोई मर्द बाकी नहीं। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। आप हजरात की आवाज़ें गिनिया बुलंद हो गई, आपने हक़ अदा अदा कर दिया। अज़ादारों, रुख़्सत की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वक्त है। मैं एक फ़िक्रा कहूँगा अज़ादारों, मेरी कौम के लोग आयतुल अमरशी नजफी ने अपने वसीयतनामे में एक फ़िक्रा नहीं बता रहा हूँ, जब मैं मर जाऊँ तो गुस्ल व कफ़न करके मेरे अमामे का एक सिरा मिंबर से बांधना, एक सिरा मेरे ताबूत से बांधना, खतीब से कहना और रुख़्सत इमाम हुसैन के मसाइब, रुख़्सत हुसैन का जब मसाइब होता है तो जनाब ज़हरा ज़रूर है। जनाब ज़हरा को मुर्दा देने वालों, एक मतलब बीमार कर बनाने का, वो भी अम्मा मेरा आसा लाइए, मेरी तलवार लाइए। का बेटा आसा और तलवार क्या करोगे? वो भी अम्मा खड़े होने की ताकत नहीं है, आसा से सहारा लूंगा और तलवार से जिहाद करके इमाम वक्त को बचाऊंगा। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के हवाले इमाम हुसैन ने तमाम लोगों ने इमामत किया। अब इमाम हुसैन निकलना चाहते हैं। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है जब हुसैन निकलना चाहते हैं खेमे का पर्दा उड़ता है, कभी उम्मे लैला पकड़ लेते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेमे के दर पर खड़े अपने रहबार के पास, घोड़े के पास आए। जब हुसैन सवार होते थे, अब्बास आते थे, अकबर आते थे। आज हुसैन जब अपने घोड़े के पास खड़ा हुआ, दाहिने देखा, असहाब का खैमा, अंसार का खैमा खाक हो रही है। दूसरी तरफ देखा, ये मेरे खानदान का खैमा खाक उड़ रही है। हुसैन बड़ी बेकसी में कहता है, कहाँ हो मेरे शेर हो, मेरे शेरों का है तुम्हें हुसैन आवाज़ है। अरे लाशाए शोहदा मक़तल में तड़प गए, मौला मौत ने मजबूर किया। अज़ादारों, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, एक हाथ से बाजू पकड़ा है, एक हाथ से निजाने फरज, भैया आज अब्बास नहीं तो ज़ैनब है, अकबर नहीं तो ज़ैनब है, और मोहम्मद नहीं तो ज़ैनब है। भाई को सवाल किया, इमाम चाहते घोड़ा आगे बढ़े, इमाम चाहते घोड़ा आगे बढ़े। इमाम ने कहा, ऐ मेरे अस्बे वफादार, आखिरी सवाल, मुझे मालूम है तू भी बहुत प्यासा है, तू भी बहुत भूखा है, मगर हुसैन को मक़तल तक पहुंचा दे। एक मर्तबा घोड़े ने इशारा किया, मौला मुझ में क्या मजाल जो मैं कदम आगे बढ़ा दूं। अब जो हुसैन ने झुक के देखा, हुसैन के सीने में सोने वाली सकीना
पे रहमत नाज़िल फरमा। अज़ादारो इमाम हुसैन नीचे उतरे, बीबी जाओ खैमे में, एक फिक्र जनाब सकीना ने कहा, बाबा एक बार, आखिरी बार, बिल्कुल उसी तरह जैसे इमाम हुसैन ने मदीने में जनाब ज़हरा की लाश मुक़द्दस के पास कहा था, अम्मा आखिरी बार हुसैन, सकीना हुसैन ने कहा, बाबा अपने सीने पे सला लो। सीने से लगाया तो जनाब सकीना ने एक सवाल किया था, बाबा इतना बताओ यतीम किसे कहते हैं, यतीम किसे कहते हैं? मौला ने बस जवाब इतना ही दिया, बेटी जब तमाचे लगते अल्लाह तुम्हें किसी गम में न रुलाए, सोने फरमाने मुझे। उन्होंने जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, मेरे जद पे रो, तुम मेरे जद पे रोगे तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ होंगे। अगर मच्छर के पन के बराबर भी आंसू निकल गए। और इमाम ने ये भी फरमाया है, अगर मेरे जद पर तुम्हारी आंखें नम नहीं हो रही है, खुदा की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह तुम्हें रोने की तौफीक अता करे। इतनी अहमियत है मसाइब आले मोहम्मद को रोने के अज़ादारों। बस अज़ादारों में आखिरी फिक्र रहमत तमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फिर सवाल हुए। अब जो घोड़ा चला है, अरबाब मकातिल लिखते एक मतलब पीछे से आवाज आई, मेहनत महला यब्न रसूलिल्लाह, फर्जंद ज़हरा ज़रा ठहरो। इमाम ने घोड़े को लगाम लगाई, पलट के देखा ज़ैनब नंगे लिपट गई। भैया तुम्हारे गले का बोझ तुमने हमें गिरिया अदा कर दिया, तुमने हमें अदा कर दिया। बस अदादार आखिरी फिक्र होता है तमाम। हुसैन मक्तल में आए, तलवार को नियाम से बाहर निकाला, लश्कर आदा को खिताब किया और ये कह के हमला किया, तुमने मेरे अब्बास को, तुमने मेरे अकबर को मारा। ये कह के इमाम हुसैन ने जो हमला किया है, अज़ादारों हमले पे हमला, हमले पे हमला, और लश्कर है ये इतने ज़ियाद का जो भाग रहा है, हुसैन हमला करते चले जा रहे हैं और ये कहते जा रहे हैं, अब्बास उठ अपने प्यासे भाई की जगह, अकबर उठो अपने बूढ़े बाप की जगह। अज़ादारों ये कहते हुए हुसैन हमला करते चले जा रहे हैं। एक मर्तबा हातिम ने आवाज दी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन, ऐ नफ्स मुतमइन्ना के मालिक बता। हुसैन ने तलवार में भागे हुए भेड़िए वही पत्थर मारा। हुसैन घोड़े की सीम पर बैठे, उधर ज़ैनब खैमे की तरफ खड़ी है, चारों तरफ से जालिमों ने घेर रखा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई नैज़े मार रहा है। अज़ादारों, अज़ादारों, जनाजों पे तीर लगे हैं, ये तो आपने सुना है, मगर जिंदा को इतने तीर मारे जिसका जिस्म तीरों पे मुअल्लक़ है। एक मर्तबा एक जालिम ने एक तीर मारा जो इमाम की पेशानी पे लगा। इमाम घोड़े पे ज़फर न सके, अरे कुरान गिर रहा है, ज़हरा मौला अलिया, अरे हुसैन ज़मीन पे आ रहा है।
फिक्रियां बुलंद हो गई। अल्लाह आखिरी फिक्र रहमत तमाम है। आप अंदाजा लगाइएगा, सोचिएगा, एहसास कीजिएगा, जिसका जनाजा तीरों पर हुआ, जब उस मलून ने इमाम के सीने पे पांव रखा, तीरों पर आना शुरू हुआ। लाल की हड्डियां अदादारो इमाम हुसैन नशे में अदादारो। इमाम ने फरमाया, उधर से जनाब ज़ैनब को खबर नहीं मिल पा रही है। वो टीला आप लोगों ने देखा होगा, दायरीन ने खड़ी हो गई ज़ैनब, देखा नशेब में मेरा हुसैन, आवाज दी। साहिब रियाज की रवायत के मुताबिक, नाना तुम्हारा हुसैन मारा जाए। जवाब नहीं मिला। नजफ का रुख किया, बाबा तुम्हारा हुसैन मारा जाए। जवाब नहीं मिला। दादारो जन्नतुल बकी का रुख किया, अम्मा तुम्हारी चक्कियों का पाला हुसैन मारा जा रहा है। अजब नहीं मकबल में आवाज आई हो, मेरी ज़ैनब खामोश हो जा, मेरा हुसैन आखिरी इम्तिहान लेने जा। रवायात के मुताबिक जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, और साथ के बच्चे, मेरा माजा या मारा गया, तू खड़ा देख रहा है। अल्लाह उस मलून ने जब रुख मोड़ा है, तब जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, भैया हुसैन ज़ैनब का आखिरी सलाम। जवाब नहीं मिला। आवाज दी, भैया हुसैन ज़ैनब बुला रही है। तीसरी मर्तबा जब कहा है भैया हुसैन, अम्मा के हक का वास्ता जवाब दे दो भैया। हुसैन ने अपनी ताकत बाजुओं में समेटा,